interview, I would like to ask you a few questions about your experiences and opinions regarding school-related matters. There are no right or wrong answers, so please feel free to share your honest thoughts. Next question is, what do you like most about your school? So, about sa school, sa nagustuhan ko is ang nara faculty. So, nara man mga mabuhat na faculty and nara ko isa ka professor is most siya sa discipline and hasta subong as a student ginadala siya naman and about sa mga event. Next is, how do you usually prepare for exams and quizzes? So, before my exam and quizzes, so, mga paguro, 1 week before my exam is ginatipon ko ng mga files and mga reviewers. Para pag-abot sa, exam or examination na is dali ko na lang siya makita kag dali na lang magsulod or ma-memorize or ma-review ko din. The third question is, how do you manage your time between schoolwork and personal activities? So, manage ko man time ko. So, minsan kung balangon na nga daw anagit ko ka stress. So, is hindi na lagaw ko na lang. So, ginapabayaan pa na lang. So, pagpuli ko man sa balay, naraman na time nga dirag kasunod na ng tanan kung ano ang pwede ko rin muna naman sa school. Fourth question is, what challenges do you face as a student? As a student, syempre, siguro makarelate na ang tanan na sometimes nga agad time na kasabay-sabay or overload kagaragit ang mga pressures sa mga student sabay-sabay ang deadlines is mga pagkaaga. What subject do you find most challenging? For me is mostly ang major subject kay diragad mostly nga kapadalong sa aman. Kaya ang major subject mas damo ang ginapaubra kag mas mautli pa din. May pahabol akong question. Anong ma-advise mo sa mga masunod na incoming first year students? For incoming first year students, Anong ma-advise mo para sa iyo? mas maayos nga siguro is i-organize nyo ang mga dapat organize or like hindi nyo dapat pabayaan and that's in advanced study good ang manang pinaka-advice kag kung may ara gud hilimoon hindi gud magpabaya kay kumatambakan dira gid ka buta ang pressure kag sometimes hindi mo gud maulugrahon or masabay-sabay. Thank you so much. That's all for our interview.